16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରାତି ପାଖାପାଖି 10ଟା ହେବ। ଜଣେ 28 ବର୍ଷର ମହିଳା ତାର 3 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଏପଟ ସେପଟ ଟହଲ ମାରୁଥାଏ। ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ସେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲା ତାକୁ ଯେମିତି କେହି ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଝିଅଟି କାନ୍ଦୁଥାଏ, ତାକୁ ତୁନି କରୁଥାଏ, ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ବୁଲୁଥାଏ, କୋଳଉଥାଏ, ଗେଲ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ତାକୁ ବସି ତା ଚାହୁଁଥିଲା କିଭଳି ଭାବେ ପିଲାଟି ଶୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେମିତି ପିଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୋଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୋଳରୁ ଉଠେଇ ନେଇ ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ କୂଅକୁ ସେଇ 3 ବର୍ଷର ଝିଅଟିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ସେଠି ଜଗି ରହିଥିଲା। ସେଇ କୂଅ ମୂଳରେ ସେ ଝିଅଟି ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମରିଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଠୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଝିଅକୁ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ଖବର ଏତେ ଦୂର ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଜଣେ ମା କିଭଳି ଭାବରେ ତା ନିଜ ପିଲା ପ୍ରତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରିବ ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଭଗବାନ ସାହୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଜିଲ୍ଲାର ଅଜମେର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ଅଜମେରର କୃଷ୍ଣଗଞ୍ଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା। ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣଗଞ୍ଜରେ ଯିଏ ଥାନାର SHO ଅଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବନାରସ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରାଜୁ କନୋଜିଆ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ରାଜୁ କନୋଜିଆକୁ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଗଞ୍ଜ ଥାନାର SHO କହୁଛି। ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବଡ଼ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୂଅ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଜଣେ 3 ବର୍ଷର ଝିଅର ଶବ। ଆଉ ସେଇ ଝିଅଟିର ନାଁ ହେଉଛି କାବ୍ୟା। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ମା ନାଁ ହେଉଛି ରାଜୁ କନୋଜିଆ। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରାଜୁ କନୋଜିଆ। ଆଉ ମାଙ୍କ ନାଁ ଅଞ୍ଜନି ଓରଫ ପ୍ରିୟା ସିଂ। ତମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଛ? ରାଜୁ କନୋଜିଆ ବଡ଼ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏଭଳି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ କୁହାଯାଏ ତମେ ଘର ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେଇ ଝିଅଟିର ଲାଶ ମିଳିଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ବାହାରି ପଡ଼େ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ନିଜ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ସେ ଏଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଥାଏ। ସେ 2022ରେ ସେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। କେମିତି ବାହା ହୋଇଥିଲେ ନା ଭଲ ପାଇ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ବସ୍ ଭିତରେ ସେ ଏଇ ଅଞ୍ଜନି ଓରଫ ପ୍ରିୟା ସିଂଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଦେଖାଦେଖି କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବାରୁ ସେ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ବାହା ହେବାକୁ। ଆଉ ବାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 1 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ପରେ ସେ ଆଉ ଘରେ ରହିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସହର ସେଇ ବନାରସକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବନାରସ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାଜୁ କନୋଜିଆ ଯେତେବେଳେ କାମକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବନାରସରେ କାମ କରୁଥିବା ରାଜୁ କନୋଜିଆର ଅଲଗା ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୋନ୍ କରି କୁହନ୍ତି କି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମରି ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଏଇ ବଜାରରେ ବୁଲୁଥିଲା ଭଳି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ। ରାଜୁ କନୋଜିଆକୁ ଭାରି ସନ୍ଦେହ ଆସେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ କେବେ ମୋତେ ମିଛ କହିବନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଏଭଳି ହେଇପାରିବନି ଯେ ମୋ ସହିତ ଭଲ ପାଇ ଘରୁ ଆସିଛି ସେ କ'ଣ ଏଭଳି କରୁଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ରାଜୁ କନୋଜିଆ ୟାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ। ତାପରେ ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ ରାଜୁ କନୋଜିଆ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେଇ ଯାହାଙ୍କ ଘର ସେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରୁହନ୍ତି ସେଇ ଘର ମାଲିକର ପୁଅ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଅଲକେଶ ଗୁପ୍ତା, ସେ ତାଙ୍କରି ସହିତ ସେ ପାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ତାପରେ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ।
आउ ये झगड़ा कमे ना धीरे धीरे झगड़ा बढ़े तेणुक ये घटना को केमिति से रोकी पारिबो सेथिपई से अलकेश गुप्ता ठारू केमिति निज स्त्री को दूरे रखिबो तेणु से कौन करे ना गाँ को चली जाए आ ता स्त्री को मध्य गाँ को नहीं जाए किंतु ता स्त्री जिद धरे मु आउ एठी रहिबिनी मु मो भौणी घर आल्लाबाद को चली जेबी तेणुक से कौन करे ता ससुर घर छाड़ी आल्लाबाद को निज भौणी पाख को चली जाए आ भौणी पाख को जाई सेठारे रुहे किछि दिन पर से राजू कनजियार फोन नंबर स्विच ऑफ कर दिए आउ ता सहित कथबार्ता हवा मध्य बंद कर दे तेणुक राजू कनजिया कौन करे ना थाना रे जाई रिपोर्ट दिए कि मो स्त्री आउ झील को खोजी दियो पुलिस बहु खोजाखोजी करी तार स्त्री झील को ताको हस्तांतर करे किंतु ता स्त्री ता संगरे रहिबा पई नाराज हुए तेणुक सी कहे जे मु आउ तांको सहित रहिबिनी मु मोर अलगा रहिबी सेठू से कौन करे पुलिस राजू कनजिया निज झील को रखापी सांगरे चाहूला किंतु ये रखे पुलिस आईन अनुसार झीटी माँ पाखे रेणुक से झी सहित माँ आउ झी दुई जन सेठू चलीगले से माने कौटिकी चलीगले ना राजस्थान अजमेर रे जाइकी गोटे जगार घर भड़ा नहीं कि रहिले आउ यही महिला जनक यही प्रिया सिंह जहाँ ना अंजनी से कौन करते ना हेटी गोटे होटेल रे काम देखी आउ सेठी काम करुले आउ रही जो होटेल रे कि यही जो घर मालिक पुओ जे अलकेश गुप्ता जहाँ सहित राजू कनजिया को बाहला प्रेम संपर्क गढ़ी उठा से होटेल रे काम करुले तेणुक दुहे मती से होटेल रे काम करुले आउ धीरे धीरे सेठी निजे लिव इन रे भी दुहे रोते शारीरिक संपर्क मध्य रखुले या परे से माने तांको मध्य कौन होता के जाने भगवान जानती किंतु यही महिला जनक स्थिर कर सारी कि यही झीटी को तांको रास्तार हटेब से महिला जनक कहवा कथा जे अलकेश गुप्ता तांको बारंबार टर्चर करथिला जे कि ये झील मोर नुहे या बेकार जिनस आनी मो मथारे लदुचु तेणुक माँ एत निष्ठुर हो जाइतिला शेष निज झील को मध्य छाड़ी नथिला से सुजोग उंडी बसिथिला केमिति कौन या रास्तार हटाइब 16 सेप्टेम्बर 2025 पाखापाखि सकाळु बजरंगगढ़ आड़ को किसी पुलिस जाउथला बेले पुलिस जीप रे जाउथला बेले जड़े पुरुष आ महिला दुई जन को देखी से अलकेश गुप्ता आउ ये महिला जन को देखी आउ से पचार जे कौन होती कहीं बुलुच से कही आम 3 वर्षर झीटी कौटी हजि जाइए आम खोजी नबू आपण जातु पुलिस से आश्चर्य हो जाता सन्देह करता कारण किसी कौन व्यक्ति हजिगले लोक पुलिस को पाखु जाते किंतु ये पुलिस को कहते जे चली जाओ आमे आम कथा बुझीनमु से पुलिस सन्देह होता धीरे धीरे पुलिस तदंत करने आरंभ कर देइथिला आ ये महिला जन को जोर कर पचार सब खबर जानी पारथिला जे महिला जनक राति 10टा पाखापाखि आसी आउ सब सीसीटीवी जांच कर भी जानी पारिथिला ये पिलाटी को धरी एपट सेपट टिके जेतेबेले नीरव एरिया पाइथिले शांत एरिया पाइथिले केही नथिले से एरिया रे से जानी सुनी निजे कुओ को निज झील को जेमिति सोई पड़िला परे ता कुओ भीतर को फिंगी देइथिला आउ सेठारु चली आसीथिला आ सखाळु अभिनय करुथिला मो झील कुआडे चली जाइछि अलकेश गुप्ता को एक कथा कहिथिला जे कि मो झील कुआडे चली जाइछि तापरे अभिनय करबा आरंभ कर देइथिला जा हो पुलिस तो किए से आसामी जानी पारिछि किंतु राजू कनजिया विकल होई कांदुताए जे सेतेबेले मु मो पुलिस को बहुत अनुरोध करथिली मो झील को मते देई दियंतु ये झील को रखिबो नाही किंतु पुलिस मो कथा सुनि नथिला आज मरीगला परे मो झील को मते दउछन्ति नहीं कौन करबे जहाँ भी हो एमिति किछि कथा कही आपण मन को व्यतिव्यस्त करबा मोर कोनोसी लक्ष्य नुहे केवल सतर्क रुहंतु सजग रुहंतु रोची नमस्कार जदि वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भूलिए ना रोची नमस्कार पुणी देखा आउ एक वीडियो।